billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidil awwalin wal akhirin sayyidina wa maulana Muhammadil amin wa ala alihi thayyirin wassahabati ajma'in wattabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Para bapak, para ibu, sedherek sedaya hadirin jamaah musalla Baitus Salam Megare Ngelong ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Melanjutkan ngaji fikih dalam kitab Safinatun Najah. Kemarin menceritakan niat yang terbagi menjadi 3 derajat, 3 tingkat. Mulai niatnya sholat fardu, niatnya sholat sunnah yang memiliki waktu khusus atau sebab khusus, dan niatnya sholat mutlak, sunnah mutlak yang tidak terikat oleh waktu dan sebab. Sakmangke faslun surutu takbiratil ikhrami, utawi piro-piro syarate takbiratul ikhram. Takbir yang pertama kali diucapkan, yang disebut dengan takbiratul ikhram karena mengharamkan sesuatu yang sebelumnya halal, setelahnya menjadi haram. Setelah kalimat Allahu Akbar yang pertama di dalam sholat itu, ngomong, bergerak, makan, minum, semuanya boleh sebelum jenengan takbiratul ikhram. Tapi setelah panjenengan takbiratul ikhram sudah tidak boleh lagi, haram. Maka disebut takbiratul ikhram, takbir yang mengharamkan banyak perkara sebelumnya boleh, setelahnya menjadi tidak boleh. Syaratnya membaca Allahu Akbar itu sittata asyara, ono 16. Kalimatnya mek loro tapi syaratnya ada 16. Jenengan pun bener, tapi sebagian enten sing derek bener ketika takbiratul ikhram. Dilihat mayoritas pun bener, tapi ada yang masih belum benar. Nah, ini penting ngaji. Syaratnya ada 16 nopo. Yang pertama antakoa, yen to tumiba apa takbiratul ikhram harus dikerjakan halatal qiyami ing dalem nalikane tingkah ngadeg, fil fardhi ing dalem salat fardu. Takbiratul ikhram itu jadi yang penting itu takbire, membaca Allahu Akbarnya itu. Perkara ngangkat tangan ini sunnah, nanti ada di dalam sholat itu ada tempat yang sunnah. Raf'ul yadaini, mengangkat kedua tangan itu sunnah, mboten enten sing wajib. Ngangkat tangan ngeten iki mboten enten sing wajib. Angkat tangannya ya nopo wis kok ngangkat tangannya mawon sunnah. Terserah. Maksudnya bukan perlu ribut gara-gara beda carane ngangkat tangan. Wong cuma ngangkat tangan itu hukumnya bukan enten sing wajib, sunnah. Cuma nek sing diulangno guru-guru kita kados tenone keterangan kitab niki mangke niku adalah jempol ini ditaruh di bawah syahmatail udunain, di bawah gajene telinga.
jempol ini ditaruh ini. Nah ini make lurus hadwa mangkibai. Niki make ngencengi pundak niku ngenten. Nggih, enten sing ngencengi pundak niku ngenten. Mboten masalah nggih. Wong gak ngangkat tangan yo gak apa-apa. Tapi nek melok mazhab Syafi'i sing diulangno ten kitab-kitab niku ana gurune maksudnya nek angkat ngenten iki ana gurune ana kitabe. Terus telinga apa jari-jari yang lain itu sejajar dengan telinga, jempolnya di bawah telinga. Nah, Allah sunnahe ngoten. Tapi lintune niku boten masalah, enggak ngangkat yo apa-apa. Takbiratul ihram itu kalimat Allahu Akbar yang pertama ketika diucapkan itu orang itu sudah dalam posisi berdiri. Khusus di dalam sholat fardu. Bukan kejadian kan? Apa pernah enten jenengan melihat sholat orang ketika takbiratul ihram masih dalam posisi duduk? Allahu Akbar terus baru kemudian ngadeg lah, mboten enten. Berarti wis padha bener. Tapi umpama sholat sunnah boleh. Sholat sunnah takbiratul ihramnya sambil duduk. Meskipun nanti Fatihahnya berdiri atau duduk terus sampai salam duduk terus. Sunnah boleh. Pahalanya separuh. Sholat sunnah itu meskipun mampu berdiri dikerjakan sambil duduk niku sah. Tapi nek sholat fardu enggak sah. Harus berdiri termasuk semenjak takbiratul ihram. Boten mulai Fatihah berdiri, mulai sebelum takbiratul ihram. Satu, harus posisi sudah berdiri kalau itu takbiratul ihram dari sholat fardu. Yang kedua, wa antakuna lan yen to ana apa takbiratul ihram lak dereng iki. Batas takbiratul ihram dereng iki. Ana iku bil arabiyyati kelawan bahasa Arab. Belum pernah terjadi kan? Takbiratul ihram Allah Maha Besar. Kecuali saya di Pondok Malang nih, nanti mantan petinju nih. Pokok wong itu aneh-aneh, gawe akale dhewe niku aneh-aneh. Mboten ngaji itu mesti aneh-aneh. Aneh terus ngerasa bener lah niku wong gak ngaji niku repot. Beda kali para ulama, dikira para ulama niku gak gawe ilmu. Dheweke ngerasa bener. Padahal beda kali ulama. Nek beda karo wong awam niku mboten masalah. Nek beda karo para ulama niku merawasi. Sebab kono gawe ilmu mriki mboten, disake kelirune sing mboten iki. Ditambahi ngerasa bener lah iku wis. Angel dandanane nek wis ngerasa bener niku didandani angel. Harus dengan bahasa Arab. Walaupun nek terpeke niku diparingi lil qadiri alaihi alaiha bagi yang mampu. Tapi wong Allahu Akbar beda nek Fatihah. Fatihah niku panjang. Nek Allahu Akbar nggih insyaallah mampu lah wong mulangi Allahu Akbar niku mboten suwe. Tidak lama mengajarkan Allahu Akbar. Wong sing tas mlebu Islam itu wis gampang. Tapi nek ulangi Fatihah, dan itu kadang butuh waktu. Sehingga orang yang sudah syahadat, ketika dia itu misalnya takbiratul ihram dia gak mampu, diulangi gak iso-iso. Waktu sholat wis jake entek. Ya wis, damel bahasa lokal dia bisanya bahasa apa? Waktu sholat mau habis diulangi gak iso-iso. Misalnya urusan takbiratul ihram biasanya gampang, sing angel Fatihah. Waktu mau habis Fatihah belum bisa,
diganti dengan zikir yang nanti ada waktu maca Fatihah pakai enten syaratnya. Mangke nomor ada soto Fatihah. Bagi yang mampu, kalau tidak mampu dan waktu sholatnya mau habis, ya bagaimana lagi? Masa tidak sholat? Dia sholat dengan seadanya. Wa antakuna lan yen to ono apa takbiratul ihram ana iku bilafzil jalalati kelawan lafaz jalalah, lafaz Allah. Tidak boleh diganti dengan asmaul husna ini. Walaupun itu juga nama Allah. Utawa ud'ullaha awid'ur rahmana. Allah dan Rahman itu sejajar. Ud'ullaha awid'ur rahman. Tapi jika oleh sholat terus diganti Ar-Rahmanu Akbar, bukan diganti bukan Allah tapi diganti Ar-Rahmanu Akbar, bukan sah sholat. Dan boleh diganti di Allah nih. Itu syarat yang ketiga. Jenengan wis bener, tidak pernah kan jenengan ganti-ganti itu kan tidak pernah. Yang keempat, wabilaf di akbaru lan kelawan lafaz akbar, tidak boleh diganti yang lain. Misalnya diganti kabir, Allahu kabir. Walaupun maknanya nggih mubalaghah kabir niku. Kabir niku nggih mubalaghah, tapi tidak mencukupi, tidak bisa disebut takbir ngoten niku. Diganti kabir, namanya bukan takbir, takbir di akbar nih. Bacaan takbir di Allahu Akbar nih. Tidak boleh diganti lafaz lain meskipun sejenis. Yang kelima, wattartibu lan tertib urut bainal lafdhaini ing dalem antarane lafaz loro Allah kali akbar. Niki urut. Boten oleh diwalik. Akbaru Allah. Boten sah salat, ya kudu takbir. Jadi wis pokok pun aneh-aneh lah nggih. Terus ngarang kayak variasi kayak gak blenger diganti-ganti diwalak-walik. Boten sah karena tidak memenuhi syarat. Yang kelima, tertib urut, tidak boleh dibolak-balik. Bicaranya duduk takbir dan dibalik. Beda kali assalamualaikum. Nek salam itu dibalik masih disebut salam. Alaikumussalam. Terus nek nang nabi itu alaihissalam, alaikassalam, assalamu alaika, alaikassalam. Niku sami. Diwalik ya salam. Jadi kalau jenengan sholat niku nek pas salam nanti ada. Nek wis bahas salam nanti ada. Misalnya diganti alaikumussalam, alaikumussalam. Maka itu sik kehitung sah karena masih dikatakan salam. Pokok ono alif, pokok ono alif. Tapi nek takbiratul ihram tidak sah karena kalau dibalik bukan takbir namanya. Nek salam dibalik sik salam. Niku bedane ngoten. Yang keenam, Allah yumidda yen to ora ndawakake sapa wong tidak boleh memanjangkan hamzatal jalalati ing hamzahe lafaz jalalah. Lafaz Allah niku pertamae kan hamzah. Hamzah wasol. Allah ayat itu Allahu Akbar. Ayat dadak didawakno. Ayat Allah itu didawakno. Niku boten sah. Sebab nambahi hamzah niku berarti hamzahnya double. Didawakno niku berarti hamzahnya double. Ada dua. Hamzah yang pertama itu namanya hamzah istifham. Berarti boten takbir, malah gawe pertanyaan. Allahu Akbar.
itu maha besar. Maknanya boleh ngoten nek didawakno hamzah ini. Nggih, niku hati-hati, kebiasaan kadang kula nanti kepireng niku imam niku niku kebiasaan keliru. Jangan dimanjangkan Allah langsung Allah boten nah niku kelakune keliru. Nek nang Allah dipanjangno sik enten toleransi. Allah niku sampai mat lazim ngoten niku. Allah nang tebukan nang harokat niku sik ditoleransi walaupun asline bacaan iki matobi nggih satu alif dua harokat cara tajwid tapi nek cara digawe salat niku ada toleransi didawakno Allah lah enten takbir niku wong niku Allah dawa kalian nata niat soalnya nggih Allahu Akbar boten masalah gak rusak salat tapi nek ae sing dawa boten sak takbir nggih karena namanya nambahi hamzah itu nambahi kalimat hamzah istifham boleh jadi pertanyaan apakah Allah Maha Besar. Yang ke-8 wa alla yusaddida. Yang ke-7 wa adamu maddi ba'i akbar lan ora anane ndawakake bae lafaz akbar. Bae malah didawakno. Allahu akbar. Allahu akbar. Enten iki kadang nek gak hati-hati yo didawakno temen. Allahu akbar. Niku maknane pun berubah sebab nek bae didawakno akbar niku gendang sing gedhe. Cara drum band itu sing dikepuk model. Oh, niku akbar. Berarti Allah niku gendang gede. Tambah pelecehan niku ya. Niku bahasa Arab. Bahasa Arab itu ada panjang pendeknya. Ketika ditambah panjang maknanya berubah. Konsekuensi bahasa Arab. Nek bahasa Jawa kadang boten. Nggih, mboten enten istilah panjang pendek mboten enten. Paling bingungi ngoten mawon. Nek bahasa Arab ada tambahan alif panjang berubah makna. Nek akbar niku maha besar. Nggih. Tapi nek akbar niku gendang sing gedhe niku tiblun kabirun. Yang ke-8 Allah yusaddida yanto nasdid sapa wong albaa ing ba. Dadine ukabbiru kabbaro yukabbiru boten akbar tapi ukabbiru utawi Allah iku ukabbiru gedheake sapa ingsun ing Allah. Cara dimaknani. Tapi itu bukan takbir nek ukabbir niku. Bukan takbir namanya. Karena bukan takbir, ya berarti bukan melakukan rukun sholat yang pertama takbiratul ihram. Gak sah sholatnya wong diganti ukabbir. Boten enten ya ukabbir. Nek sing didawah-dawah kalau kadang karena tidak mengerti itu terjadi. Yang ke-9 wa alla yazida. Ini termasuk dakwah. Lan yen to ora ndawakake sapa wong wawan ing wawu sakinatan kang sukun au mutaharrikatan utawa sing berharokat bainal kalimataini ing dalem antarane kalimat Allah kali akbar. Tengah-tengahnya dikeki wawu.
Nek wawune sukun macane boleh Allahu. Hune boleh dawa wong wawune sukun ya. Allahu Akbar. Hune boleh panjang nek ditambahi wawu sukun. Atau ditambahi wawu berharokat fathah misalnya Allahu Akbar. Niku nggih mboten takbir. Dua-duanya tidak takbir. Ditambahi wawu sukun bukan takbir, ditambahi wawu berharokat juga bukan takbir. Umpama terjadi tapi mboten. Hune panjang niku dari nanti kepira. Walaupun kemungkinan bisa. Nek ditambahi wan mboten. Wong niku mboten nambah-nambahi huruf. Soalnya kerasa, tapi nek nambahi panjang niku kadang gak kerasa. Yang ke-10 wa alla yazidalan yento ora nambahi sapa wong musolli yang sholat ini baik sendiri berjamaah fardu maupun sunnah ndak boleh menambahkan wawan ing wawu qoblal jalalati sadurunge lafaz jalalah. Nek niku wawu nambahine nduk tengah. Nek niki nduk awal sadurunge Allah nggih. Sadurunge Allah ditambahi wawu. Dadine wallahu akbar. Wallahu niku nggih mboten takbir. Nggih. Wallahu akbar. Sebab wawu niku huruf athof. Berarti sebelumnya ada lafaz lain. Lafaz nopo niku kok moro-moro ono athof. Padahal takbir niku kalimat pertama yang diucapkan. Tidak boleh ada kalimat lain yang diucapkan di dalam sholat. Nek usolli itu kan buatan sholat wong turu takbiratul ihram. Mulane buatan oleh ditambahi, buatan oleh ditambahi wawu yang menyebabkan takbiratul ihram tidak menjadi kalimat pembuka. Ono wawu buatan jadi pembuka. Nek salam kan bisa waalaikumsalam. Oleh dong ngarep ono assalamualaikum waalaikumsalam. Lah wae niki nggih jawab assalamualaikum waalaikum dan atas dirimu semoga juga dilimpahkan assalam keselamatan. Nah ini pas waalaikumsalam sing diarani salam. Jawab salam tetap diarani salam walaupun ditambahi wawu. Aslinya kan salam boten ate wawu. Assalamualaikum. Assalam boten enten wawu kan. Tapi waktu jawab itu jenenge dia jawab salam. Walaupun ditambahi wawu. Yang ke-11 wa alla yaqifalan yento ora waqaf. Waqaf niku berhenti ambil nafas. Sapa wong baina kalimatayin takbiri ing dalam antarane kalimat lorone takbir. Nggih. Waqfatan kelawan waqaf tawilatan kang suwe, dawa maksude suwe, wala qasiratan. Nggih. Lan ora kena waqaf sing diluk. Ambil nafas. Allah Akbar boten sah. Tapi nek hune liri sakjane diwaca tapi liri Allah Akbar. Ono hune boten waqaf. Akbar. Ae banter hune liri Allah Akbar. Hune enten nih. Tapi nek Allah Akbar ambil nafas. Itu berarti memisah. Memisah itu berarti kalimat Allah dewe, akbar dewe karena ada waqaf. Boten menjadi satu rangkaian kata. Mulane kudu gandeng kalau oleh dipedhot dengan waqaf. Waqaf itu kan berhenti mengambil nafas. Contoh nang tajwid itu
Wakofnya yo endi. Nah, wakof berarti berhenti ambil nafas. Nek berhenti boten mengambil nafas niku nek tajwid jenenge sakta. Ya, sakta. Kalla bal rona niku sakta. Soalnya nek boten sakta idgham. Dan kita berrona. Nggih, idgham mutaqaribain. Supaya boten idgham sakta. Kalla bal rona. Bal rona. Boten nanti ambil nafas. Niku namanya sakta. Nah niki wakof, ambil nafas tak boleh. Walaupun nafas ambil nafas sebentar. Wala qasiratan. Yang ke-12 wa ayyusmi'a boten ate kelah. Wa ayyusmi'a lah niki sing penting niki sing sering terjadi. Kata sing boten ngerti nek boten ngaji. Wa ayyusmi'a lan yen to ngrungokake sapa wong memperdengarkan. Nggih, aweh krungu. Iku sing bener, makna sing bener aweh krungu. Lan yen to aweh krungu sapa wong nafsahu ing awak dhewene apa yang diucapkan dari kalimat Allahu Akbar itu telinganya sendiri harus mendengar. Berarti kudu muni. Boten kena di batin. Dan ini kan banyak terjadi. Salat itu mek ngangkat tangan dong. Mulutnya niki tertutup rapat, tidak ada gerakan bunyi Allahu Akbar, apalagi suara tidak muncul pasti. Sehingga dirinya sendiri saja tidak mendengar, padahal antara telinga dengan mulut ini kan boten enten satu jengkal. Lirio niku mesti krungu, nek muni lho nggih. Perkara nduk pinggir embong, nduk tengah terminal atau di kebisingan suara mesin pabrik, boten masalah. Gangguan-gangguan faktor luar itu jenengan umpama lili dipraktekno niku nek tengah malam jam 2:30 sampai suaranya detik jam ini belum krungu. Nah, seperti itu sudah cukup. Suara yang seperti lirihnya detik jam dinding itu sudah dianggap cukup. Iku wis muni, tapi nek sama sekali tidak ada suara, boten diarani membaca takbiratul ihram. Karena takbiratul ihram ini termasuk rukun qauli. Termasuk rukun qauli. Rukun yang harus diucapkan. Kudu muni takbiratul ihram, Fatihah, tasyahud, tahiyat iki lho nggih. Terus membaca sholawat, salam ini harus diucapkan minimal telinganya sendiri mendengar. Karena ini rukun qauli. Lah wong sing salah paham dipentingno ngangkat tangane, Allahu Akbar malah gak diwaca. Nggih. Padahal kuwi umpama gak ngangkat tangan itu malah sah. Allahu Akbar. Boten ade ngangkat tangan sah. Sebab niku takbir jeneng. Ngangkat tangan itu sunnah. Dadak diwale ngangkat tangan tok boten ade muni Allahu Akbar. Kata niki nggih. Karena tidak mengerti ini termasuk rukun qauli harus diucapkan. Niku yang ke-12. Nek rukun fi'li niku yang harus dikerjakan, berdiri, rukuk, sujud, duduk. Niku rukun fi'li. Jadi sholat itu ada rukun qauli, ada rukun fi'li. Niku yang ke-12. Jami'a hurufiha, semua hurufnya mulai A sampai B. Kuping niki minimal kudu krungu. Saat suasana hening jenengan muni wonten niku cukup. Walaupun sangat samar sekali cukup, karena nek tengah malam niku metu swara niku banter niku. Tapi nek menentok
Dikamuni pancen niki boten sah. Wong niku rukun qauli kok gak ono qaul. Qaul itu kan ada suara yang keluar. Ada saut. Yang ke-13 wa dukhulul waqti fil muaqqati lan manjinge waktu, masuknya waktu salat fil muaqqati ing dalam salat kang duweni waktu. Misalnya salat fardu. Ndak boleh belum manjing isya, cara sama nggih durung ada isya. Jenengan takbir sih. Terus karo ngenteni tak takbir sih. Karo ngenteni adzan aku tak takbir sih. Allahu Akbar. Sudah masuk takbir ini, boten sah. Karena takbiratul ihram itu sudah sholat, dan sholat itu baru diwajibkan setelah masuknya waktu sholat. Sebelum masuk waktu sholat, boten sah. Jenengan dadak sholat subuh saiki ya. Sholat subuh, isya subuh tak gandeng ae kok. Aku wingi-wingi sering keblablasan. Durung subuh sholat subuh. Boten sah. Karena kanat alal mu'minina kitaban mauqutan. Innas sholata kanat alal mu'minina kitaban mauqutan. Salat itu ada waktu yang ditentukan. Nek nyaur utang mati, durung jatuh tempo jenengan bayar dhisik diterima. Bener niku, boten elek. Tapi nek salat durung wayahe manjing waktu, lalu kita dahului waktunya itu dengan sholat terlebih dahulu, termasuk meskipun hanya dengan takbiratul ihram saja, tidak sah takbirnya. Kalau takbirnya tidak sah, berarti boten sah sholatnya. Engko nek wis adzan kudu takbir malih. Seandainya terlanjur dilakukan, tapi kan boten enten ya. Kecuali niku wau boten ngerti nek waktu sholatnya durung masuk. Yang ke-14 wa iqa'uha halal istiqbali. Niki yo ndak terjadi. Nibaake takbiratul ihram halal istiqbali ing dalem tingkah wis ngadep kiblat. Jenengan sik ngadep ngetak ngenten iki terus takbiratul ihram. Allahu Akbar. Terus diputer awake. Mari takbir ngadep ngetan terus diputer. Mboten sah. Yo muter sik ngadep mulon kiblat baru kemudian takbir. Boten terjadi nek dinten iki boten. Wong aneh-aneh nemen nek ngoten niku nggih. Aneh-aneh nemen boten terjadi. Yang ke-15 wa alla yukhilla lan yen to ora nyacatake sapa wong ngerusak maksude biharfin kelawan sak huruf min hurufiha saking piro-piro hurufe takbiratul ihram. Hurufnya diganti, misalnya bae diganti sa, utawa bae diganti tak, ganti sa misalnya, jadi aksar, maknanya berubah. Allah malah bahaya nih, Allahu aksar, Allah itu akeh, maknanya boleh jadi akeh dan diganti sa, dan itu merusak makna. Wong bar kok malah sa. Bak diganti sak, boten sah sholat ini. Nek semojo malah iso, sahadat tujuan ngarani pameran akeh, aksar, isale terjadi. Yang terakhir yang ke-16 ini khusus kalau sholat berjamaah. Wa takhiru takbiratil makmumi lan dadi akhire takbire makmum an takbiratil imami saking takbiratul ihrame imam. Makmum jangan pernah mendahului takbiratul ihramnya imam. Wis kesuwen imam iki takbir
Allahu Akbar aneh. Nyalip takbiratul ihram imam. Bahkan barengi mawon gak usah nyalip. Barengi niku nggih gak sah. Barengi sing sunnah malah disunnahno niku amin. Bacaan amin setelah Fatihah itu walau baru amin bareng niku sunnah bareng. Tapi nek takbiratul ihram barengi boten sah takbir. Dibaleni malih. Makmum niku lho nggih. Pastikan imam itu selesai bar Allahu Akbar baru makmum Allahu Akbar. Dadak imame was-was. Makmume wis kadung niru Allahu Akbar, imame batalno takbir. Astagfirullahaladzim. Usolli fardhu bisa. Ini makmume wis takbir, imame dibatalno takbire oleh was-was takbir ulang. Nggih, diulang malih. Nek wonten wis kersane mawon sampai imame maca Fatihah. Nggih, nek imame wis maca Fatihah baru jenengan Allahu Akbar. Kok pas tak tiru takbire dadak dibatalno oleh was-was. Lah enten tiyang niku takbir niku dibaleni bolak-balik. Rumin ten pondok niku enten salat Jumat niku enten salah setunggal tiyang kampung niku nek takbir niku wis sampai pernah niku imame oleh sak rakaat dheweke baru dadi niku. Allah sepuluh. Allah sepuluh. Allah boten dadi sampai walot bolin amin sampai maca surat sampai rukuk sik gak dadi. Kirangan lampu kaya niku salah paham terhadap definisi niat. Salah paham. Dikira niat niku karena didefinisikan muqtaronan bifili, niat niku dibarengno karo ngelakoni awale penggawe dalam hal ini takbiratul ihram, berarti antara kalimat usolli sampai lillahi ta'ala, usolli fardhul jum'ati sampai lillahi ta'ala niku dengan kalimat Allah sampai akbar niku kudu bareng. Lah nek wonten niku lak wangel. Lesane muni Allah, atine muni usolli, lesane muni akbar, atine muni lillahi ta'ala bareng. Angel. Terus nek gak bareng gak dadi. Wah niku yo sampai entek waktune salat nggih gak dadi-dadi niku nek ketat nonton niku. Boten kaya wonten nggih. Boten kaya wonten. Niku was-was jeneng. Tapi jenengan boten usah ngilokno kok kadang mulah. Boten usah diilokno kok kadang mulah. Mau nek gak was-was dadi was-was. Enten lare wudu sing nek lare pondok lare Lampung kuwi. Nek wudu niku gak mari-mari. Yo perasaan niku masih ada bagian wajah yang belum terkena air. Yo soalnya teng pondok niku wudune gawe keran. Lare ngoten niku kudune wudu gawe jeding. Silemno sirahe wajahe lep ngoten wis mesti adek mamang ya. Nek gawe tangan niku mamang. Dheweke niku prasane yo kene koyo gak kena. Yo kene turun kena. Yo wis sampe mubadir malah elek wonten niku tambahan nggih. Apa malih banyune wong akeh. Termasuk biasa. Nek banyune dhewe makruh. Nek banyune wong akeh nyolong wonten niku. Nggih, biasa. Haknya orang lain dia ambil. Ya nek pas gak banyune pas musim kemarau kali titik, kena lare kaya wonten niku entek banyune. Nggih, liyane malah gak iso wudu. Wonten niku solusine nggih wau niku diseluruhno. Wis gak usah wudu, sampean kumpul di jero kolam, seluruh di jero kolam, terus wudu di jero. Nggih. Wis wudu di jero mosok sik mamang ae gak kena banyu, gak mungkin. Nah, niku kok ilang. Pas-pase niku ilang. Nek lare niku wudu wis gak usah antri burine, wis gak mari-mari. Antri liyane.
takbirnya makmum harus lebih akhir daripada takbirnya imam. Sampun damel pertanyaan Al-Fatihah. Nggih, menawi wonten sing ditampilke monggo. Nggih. Berhaul untuk boleh sebab waktu katakanlah waktu sebagai asar atau asar. Boleh, walaupun pada asar. Mari sholat asar baru kelingan, duh, aku mang duhur mang keturun belum sholat. Jadi setelah asar itu dilakukan sholat duhur qadhaan lillahi ta'ala. Yang dilarang sholat setelah subuh, setelah asar atau waktu istiwa itu untuk sholat sunnah, bukan sholat fardu. Sholat sunnah saja yang ada sebab tidak dilarang. Misalnya gerhana matahari pas pada asar misalnya terjadi, misalnya gerhana matahari pada asar, dia sholat sunnah gerhana matahari, lu pada asar ya, bukan masalah. Karena itu sholat sunnah yang punya sebab. Yang tidak boleh itu sholat sunnah yang tidak ada sebab. Di bagian itu termasuk. Utawa sholat hajat. Karena sebabnya di belakang. Nek Dian itu rawatib, wis rutin, mboten mulai sebab fardu, ya wis rutin panjenengan mengiringi melekat. Sementara sholat fardu, baik fardu ain maupun fardu kifayah, itu kadang di wong dadi rame. Sholat jenazah disolati pada asar, ya sing protes. Kau oleh sholat jenazah pada asar, kok lu mari maghrib ngajine setengah-setengah. Nggih. Dikira nek mari asar itu gak oleh ono sholat, padahal boleh. Yang tidak boleh itu nek badia mboten enten. Sholat hajat atau sholat sunnah mutlak tidak ada. Tapi nek sholat jenazah itu fardu, boten sunnah. Sing dilarang itu sholat sunnah. Nanti ada 5 waktu yang kita dilarang untuk sholat sunnah yang bukan memiliki waktu khusus atau yang sebab mutaqaddim. Sebab mutaqaddim tidak apa-apa. Contohnya tahiyatul masjid. Melbu masjid pada asar, jenengan tahiyatul masjid boleh. Termasuk sholat Idul Fitri itu, sing nduk masjid nggih. Idul Fitri, Idul Adha. Takone mantun subuh, masuk masjid mantun subuh. Kemudian beliau sholat sunnah. Wonten niku ono sing ngrasani, wong mari subuh kok sholat sunnah. Padahal boleh, bukan sholat sunnah mari subuh, dia sholat sunnah sebab masuk masjid. Masuk dulu mutaqaddim, baru ada sholat tahiyatul masjid. Jadi sebabnya mendahului sholat. Termasuk gerhana itu mukorin. Yang tidak boleh itu sebabnya mutaakhir, sholat hajat itu. Hajatnya saya meneh-meneh sholatnya saat ini. Nah itu tidak boleh. Kayak sholat fardu, baik fardu ain, fardu sunnah boleh. Tidak perlu semua mari maghrib, jangan. Ya wis mari asar niku ngomong eling kok daripada beristirahat mati dewe utang sholat. Ya, yang lain. Lah niku enten pengecualian nek madzhab Syafi'i. Nggih, termasuk hari Jumat niku istiwa niku ndak ada larangan. Kalau selain Mekah hari Jumat ketika istiwa itu ndak ada larangan. Nggih. Termasuk di Mekah. Niku tidak ada larangan sama sekali pada subuh, pada asar, buat ada larangan. Tawaf habis subuh, dia sholat sunnah tawaf, atau sholat sunnah mutlak pun boleh. Tidak ada larangan, itu bagian dari keistimewaan nomor di Masjidil Haram. Di Masjidil Haram banyak keistimewaan di Masjidil Haram nih. Di antaranya nih. Termasuk posisi imam itu di belakang, makmumnya malah nduk ngarep. Ya. Makmumnya mepet Ka'bah, imamnya rodok mundur. Wonten niku bisa. Pokok ngarepe imam gak ono makmum. Ngarepe imam iki kosong sampai Ka'bah. Perkara liyane rodok maju
maju tapi sisi yang lain mboten masalah, imamnya rada mundur. Soalnya apa kiblatnya ini muter Ka'bah dan nek sholat di sekitar Ka'bah. Sing penting ngarepe imam niki tidak boleh ada orang. Nek ana wong ya iku sing gak sah salate sing ngarepe imam niku. Nek nduk samping-sampinge mboten napa. Iku termasuk di antara pengecualian di Masjidil Haram. Anda Malik pun nggih monggo. Kalau ada seorang imam takbirnya itu akbarnya itu tetap diganti seperti keadaan kok akbar itu apakah sah atau kita sebagai makmum nanti itu bisa mengikuti atau nggih niku enten di makmune nek mung wong awam. Nggih. Sebab nempakno wonten niku nggih kadang kakean sajane kan kaf niku lho nggih. Kakiku bukan kanikak naminal mukni makikan kanika kaf niku kan ngoten. Kakiku bak boten sampai bak. Allahu akbar. Nah niku dadi qaf. Ana kol-kolan. Nek niku hames. Enten ngewese panjene. Ada suara angin yang lolos. Tapi boten kol-kolan, nek kol-kolan akbar. Allahu akbar. Nah niku kol-kolan nek boten oleh. Tapi misalnya itu terjadi pada orang awam, bisa jadi imam mencoba ngawam gitu. Nah, kalau nanti sholat divisi imam, gitu. Supaya tidak menjadikan makmum yang lain itu ragu-ragu. Tapi kadang-kadang imam enten sing awam ya, terjadi imam. Dan itu nek awam itu enten pengecualian itu. Sing kali apa? Wa alla yukhilla bi harfin min hurufiha niku enten keterangan ngeten wa yughtafaru fi haqqil ami ibdala hamzati akbar wawan afadahu syarqawi wa kadzal bajuri walau lam yajzi birra min akbar. Allahu akbar munine boten akbar kan wayahe jazm niku waqaf kan disukun akbar dan ada di doma Allahu akbar baru niku nggih makfu utawa diganti wawu hamzah iki diganti wawu. Nah niku tapi gawe wong awam termasuk wonten wawu wong awam niku kadang mboten iso maca lafaz sing kaya ilmu tajwid. Nggih iki huruf hames ya apa huruf napa lawane hames napa jar nggih. Nah niku tidak bisa membedakan. Niku nek wong awam dimakfu. Nek wong awam dimakfu. Wa yuqtaru fi haqqil ami. Nggih, ampun. Nek dimakfu berarti boleh dengan melok makfu burine boleh. Tapi sekali-sekali kalau di PCI pun nemen-nemen kol-kolai gitu. Cuma ngelingnoe sing apik gitu. Harus tahu posisi beliau itu misalnya tokoh utawa sesepuh itu nek ngelingnoe mboten sopan gitu. Mboten sae malah dadi masalahnya boleh berbelok. Mboten masalah takbir dikira jenengan sentimen, dikira gak enak hati. Pilih suasana yang enak dengan bahasa yang bagus, lalu diingatkan sedikit-sedikit. Nek iso, nek wani nek boten nggih jaluk tolong sinten. Sing duwe iso ngelingan. Cek boten gadahi makmum liyane niku idealnya begitu, tapi kadang-kadang tidak terjadi ideal. Wong akeh niku kadang sing sregep
Niki mboten cerita teng mriki lho nggih. Iki ngaji niku pokok mutlak luas. Mboten bahas A B C D mboten. Kadang terjadi itu sing sregep niku justru sing bacaane rada gak pas-pas bener. Jenengan tingali wong sing darus-darus niku. Niku sing seneng komentar niku malah gak darus. Iku ngaji keliru kabeh perlu dilebokno speaker. Sing muni ngoten niku biasane gak darus. Dheweke ngajine bagus tapi gak gelem darus. Lah sing gelem darus ngajine pancen wong belajaran yo. Pancen diniati aku tak darus nek ana sing ngelingno. Lah sing wis pinter gak gelem darus bagian komentar yo jopo. Hubungan keliru kabeh. Tapi dheweke gak tau budal. Wis niku kok niku kadang sing semangat niku malah sing kurang iso, sing iso malah gak semangat. Ngopeni musala terutama nggih, langgan niku. Nek sampai di masjid nggih, janganlah masjid niku iso enten napa pemasukane kaleng Jumat. Nek musala kan saged dimaghribi. Masjid itu jangan cari yang betul-betul sah, masih betul bagus, pokok bacaan ini tuh sah. Gak kudu sing dilagu-lagu, sing apik niku akbar. Jadi waya ummu akbaruhum. Pesene Kanjeng Nabi namane sinten niku? Sahabat saking Basrah. Kongkon mulai setelah 20 hari di Madinah, sholako shollu kama ra'aitumuni usolli niku. Nggo kono sholako kaya sampean sholat dene niku. Hadis terkait orang Basra yang disuruh pulang setelah 20 hari di Madinah. Mari ngono imam sing dadi imam pilihan sing sepuh. Iku apik. Jadi imam itu sing apik niku sing sepuh. Soalnya tiyang sepuh niku mboten aneh-aneh. Isok khusyuk sholat niku betul-betul digawe menghadap kepada Allah. Mboten di model koyo musabaqah tilawatil Quran ngoten. Sholat tapi koyo musabaqah kakean lagu. Iku biasanya sing nom utawa pancen ahli lagu. Jadi luwih pentingno lagu iku nek cara Imam Ghazali makruh. Sholat kok pentingno lagu, pentingno makharijul huruf, mboten pentingno khusyuk, khudur. Kudune pentingno khudur nang Allah sing diwaca niki maknane napa niku sing penting mboten kelagu-lagu. Makroke dipas-pasno, atine tambah. Niku jenenge nyembah huruf. Niku tambah makro. Lah biasane ngoten niku sing nom-nom. Nggih, suarane enak-enak dipilih dadi imam. Niku nek cara Kanjeng Nabi apian sing sepuh. Bukan berarti ka oleh nggih, oleh mawon. Boleh. Tapi sing apik niku malah sing sepuh. Sebab iso nggawa makmume melok khusyuk. Sing sepuh niku gampang khusyuk. Bacaannya biasa, yang penting khusyuk. Nah, nek nom-nom itu kadang dilagu-lagu sampai dibelani maca surat sing aneh-aneh kan, buka HP, ngoten niku cek maca surat sing gak biasa diwaca wong. Itu kan oleh dalam rangka apa ngoten niku. Nggih. Iku nggih nom, nek tuwa mboten enten, kepingin ngoten-ngoten niku mboten enten. Nggih. Nek nom niku kepinginane akeh, aneh-aneh nggih. Imam mawon aneh-aneh kepinginannya nih. Wingi aku wis ngelaku gaya Imam Sudes, saya tak laku gaya Imam. Kan gimana niku? Jadi koyok paduan wonten niku milih swarane lagune daripada khudur menghadap kepada Allah. Tapi boleh, boten oleh, cuma afdole luwih utama itu akbar sing luwih sepuh. Sampun. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli amrin minal ahwali muntaqimi ya rabbi bi mustafa balil maqasidana wa lana ya wasi'al karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin
bareng-bareng. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum